Good morning, guys. Good morning. It's 6:15 in the morning and we're going somewhere. Since tulog pa si Azzy, kami lang sa tuwang days. Okay, guys. Ito na ni. Where are we going, Aki? Aki, where are we going? Aki, where are we going? Ha? Gawas? Na naman ta gawas? Ato katuwasan? Ha? Ligo katuwasan? Bibi? Ligo katuwasan? Banding naman ni Aki. Tulog pa si Kuya o si Azzy. Kay si Azzy man adtong ni Agi. Oy, salamat po. Akong kadate. Karon si Kiki na food. Di ba, Ki? Ni say happy? Fiesta. Katarman. Kiki. Si Kuya kay almost everyday man miga. Date ni Kuya. Alam natin sundo. Ay, sorry. Okay, dirita agi, Ki. Babaw ta, Ki. Agi mi sa gym. Nara ang ilang gym, Ki. Oh, nice ka ilang gym, Ki. Sky blue. Oo. Dito din ta sa church, okay? Church ta later, ha? Banta sa prosesyon niya, ha? Okay? Ha? Yes, narang church, oh. Wow, nice kind church. Bye-bye, church. Papa Jesus. Bye-bye, church. Nice kayo, no? Ba, nice kayo ba? Di ako gibunyagan, Ki. Excuse. Ki, di ako gibunyagan. Sa una. 1993. Yes, 1993. Cute kay ko, Kiki, ay. Libot ta dito sa high school, Ki, ha? Okay. Love you, Kiki. What? Love you, Kiki. Dinosaur? Nalabay ta house nila Mamingoy, Ki. Nalabay ta ila Mamingoy, ha? Wala man tao di, Ki, naman sila kagayan. Bye-bye. Bye-bye house Mamingoy. Ay. Cementerio, ke abay dalita agi, ha. Are you okay, Aki? Abay tabalay la tita Maylin, Ki. Basta ta sa ilaki. Nara, stairway to cemetery. Visit ta dito, ha. Ay, ako na lang. Ayaw lang mo uban. Kami lang ni Kuan. Nila ate o kuya. Ban mo? Kiki? Smile, Kiki. Achilles. Yes. Nice kayo ang trees, no? Nice kayo ang trees.
day. Ay.